صباح الخير. صباح الخير يا نبيل. صباح النور. محمد، واد يا محمد. محمد ولا قوم بقى، قوم احسن تتاخر. جرى ايه يا نبيل؟ على مهلك شويه يا اخي. ما تقوم انت كمان يا مريم. الساعه بقت كام دلوقتي؟ 6 وشويه. ييه وانا هقوم اعمل ايه دلوقتي؟ محمد، واد يا محمد، قوم احسن تتاخر عن المدرسه. زود الفول شويه عشان مريم واولادها، وما تنساش العيش الفينو عشان السندوتشات. بتقوم يا واد يا محمد. قوم يا عاطف عشان اتاخر. برضه ما اشتريتلكش معجون؟ يا اخي صباح الخير الاول. صباح النور. انت يا ابني هتفضل طول عمرك شحات كده؟ خلاص ربنا هيتوب علينا من الشحاته. ايه ابوك ناظر مدرسه؟ مناديل بعتت لي وافق نشتغل عندهم. مين يا اخويا؟ مناديل البلد اللي كنت بعت لها دي. اه ايه مش مصدق؟ الجواب عندك يقول لك؟ راجل سيبك من الكلام الفارغ ده. ونجيب ايه وبتاع ايه؟ امريكا هي الحلم. امريكا؟ احنا قدرنا نسافر بلد عربي لما هنسافر امريكا؟ وبعدين انا شايفهم في امريكا ناقصين مدرسين عربي. هو احنا يعني قادرين نتنفس لما تجيلنا مريم كمان هي واولادها؟ بكره جوزها يبعت لها من السعوديه وياخدها معاه. ده انا بقيت عامله زي الشغاله للكل. شغل البيت كله فوق دماغي، من اكل لشرب لتنظيف. هو انا ليا كام ايد وكام رجل؟ ما هي مريم هتساعد. مريم بكره فكرك ان ما كانتش كل يوم والتاني تدب كذا خناقه ما بقاش انا. هات يلا حبيبي يلا جدع، تاخد اختك في ايدك وتنزل على المدرسه على طول. أنا عاوز تمشي مصروف. من جنب الرصيف. انا عاوز مصروف. خد يا محمد، ادي باريزه اهي، شيلين ليك وشيلين لاختك. اوعى تصرفها كلها. هو الشيلين بقى يجيب حاجه دلوقتي؟ انا عاوز ربع جنيه. يا تبطل لماضه، ما انت معاك السندوتشات. يلا يا محمد يلا لحسن تتاخر، ومن على الرصيف عادي. يلا يا امير يلا. يلا حبيبي. هو انت خلاص صرفت نظر عن الشقه اللي كنا هناخدها؟ منين يا هدى؟ ما انت عارفه الخلوات كل مدى في الزياده. يعني ايه هنفضل على الحال ده على طول؟ ربنا يسهل، بكره يوسف يتجوز وعاطف يسافر امريكا والشقه تفضلنا. ما يمكن يوسف كمان يجي ويجيب مراته معاه، تعيشه بقى تأثر العمر. انت يعني هتفكري في الموضوع ده دلوقتي بس؟ ما احنا بقالنا على الحال ده 10 سنين وزياده. تشوفي لك حته تانية تنامي فيها يا مريم بدل ما انت نايمه في السكه كده. طب ما تديني اوضتك انت يا اخويا. بقى انت عاوز عاطف يديك اوضته؟ ده بيسمح لنا نخشها بالعافيه. لما سافر امريكا بخديها زي بعضه. لا انا هقعد استناك لما تسافر امريكا؟ لا يا اخويا انا هكون رحت لجوزي في السعوديه ولا الحوجه لاوضتك. الا قولي لي يا مريم، ايه اخر اخبار حماتك؟
الولية ما صدقت ان ابنها سافر الا وظهرت على حقيقتها. قال ايه؟ عايزاني اقوم بشغل البيت كله لوحدي وهي قاعده لي ريصه. مش كفايه عليا طول النهار في الشغل؟ لا، عايزاني ارجع اغسل واطبخ. عربيه البنك يا عاطف. سلام. سلام. مع السلامه. سلام. مع السلامه. والله انت ربنا رحمك من زحمه المواصلات. استنى خدني معاك. مريم، انت رايحه الشغل النهارده؟ لا، انا اجازه النهارده وبكره. طب اقدر اسيب امل معاكي؟ يا خساره، مش هينفع. اصلي نازله اشتري شويه حاجات للعيال من السوق. كان نفسي ارحمها يوم واحد بس من الحضانه. معلش يا حبيبتي، كان من عينيا. معلش يا ريت. طب سعيده بقى. مع السلامه يا اختي. مع الف سلامه. صباح الخير. صباح النور. عندي اخبار هتعجبك قوي يا اميره. عارفه الجواب ده لو كان جالي بدري شويه كنت جبته وجبت لك البيت، بس منور جابوا لي بالليل متاخر قوي. جواب ايه ده؟ ده جواب من مالديف. خلاص وافقوا اني اشتغل عندهم مدرس مالديف دي فين يا يوسف؟ في المحيط الهندي. فين يا اخويا؟ في المحيط الهندي تحت الهند بشويه. انا شفتها على الخريطه. ياه، مالها بعيدة كده؟ ما لقيتش غير دي؟ فيها بترول دي يا يوسف؟ ما اظنش يا فوقيه، بس تخيلي نفسك بقى عايشه في جزر استوائيه وسط المحيط. ما دام ما فيهاش بترول يبقى ملهاش لازمة. هتلاقي المرتبات هناك تعبانة برضه. ايه يا اميره؟ شكلك مش مبسوط كده ليه؟ تتبسط من ايه يا يوسف انت كمان؟ طب ده جالها عريس امريكاني لقطه. ايه الكلام ده يا اميره؟ ابدا، ده واحد قريبي من بعيد عايش في امريكا بقاله 12 سنه. اهو ده الاكسبريس يا ابني، ما عندوش وقت. نازل اجازه 10 ايام يخطب ويتجوز وياخد عروسته ويتوكل على الله. مش زيك 3 سنين ومش لاقي شقه. سلام. ابقى اديله عنواننا يا اميره. مامته تبقى قريبه مامتي، وهي جت كلمتها. كانتش تعرف ان انا مقري فتحتي. وماما رايها ايه؟ وانت يا اميره؟ خليك واقعي يا يوسف، عريس غني ومش هيكلفهم حاجة، ولا عنده مشاكل لا شقة ولا مواصلات، وعايز تعرف رأيها؟ انا طبعا مش موافقه. معقوله هتجوز بالطريقه دي؟ عندك حق، الطريقه وحشه. مع ان ماما من ساعه ما عرفت هي عماله تزن على وداني. عندها حق يا بنتي، ده عريس ولا في الأحلام. معلش يا يوسف، أنا بقول الحق. انت تعرفيه يا اميره؟ انا عمري ما شفته ابدا، بس هما بيقولوا ان هو انسان ناجح جدا، مدرس في الجامعه هناك. ماما بتقول ان هو بيدرس حاجه في الزرع. ما شاء الله، اهدي النماذج المصريه اللي تشرف بصحيح. وانت مالك انت؟ انا اسف. عارفه انا لو منك يا اميره ما كنتش ترددت لحظه واحده. يوسف انت بتقول ايه؟ وعيش طول عمري متغربه؟ ده واخد الجنسيه الامريكيه. اذا كان ده اللي تعبك ما تخافيش، الجنسيه المصريه ما بتسقطش. وبعدين البركه فيكي بقى، لما تتجوزيه باقنعيه يرجع مصر او حتى يزورها كل سنه مره. انت بتقول ايه يا يوسف؟ مش انا اللي بقول يا اميره، عينيكي هي اللي بتقول. وعلى العموم انا مقدر موقفك. انا اجي ايه جنب واحد زي ده؟ صرصار، مجرد صرصار لا راح ولا جه. كفايه اللي معطلك جنبي 3 سنين.
ربنا يوفقك. يوسف، انت ما عندكش شغل النهارده؟ خلصت. عايز فلوس؟ تيجي تسوق شويه؟ انت لسه فاكر؟ كلكم اتربيتوا على العجله دي. انا اعرف اسوق. وريني. انا هجرب حظي سنه ولا اتنين، واذا ما عجبنيش هرجع. أميرة هتيجي معاك؟ أميرة جالها عريس أمريكاني، فلوسه جاهزة ومبسوط. عمرك كام سنة؟ 29. ريال بتجري. اسمع يا يوسف، عيش حياتك يا ابني، اعملها انت بايديك وعيشها، ما تخليش حد يعملها لك. اوعى تتفرج عليها وهي بتتصرف بين ايديك. اوعى يا يوسف، اوعى. بني ادم منها بيعيش حياته غير مره واحده بس. أنا تعبان أوي يابا، أنت أصلك مش عارف. لا يا يوسف، أنا عارف كل حاجة. اللي حصل ده مش نهاية العالم. بس ما أنت يا أخي ما كنتش بتحبها، أنت ما اخترتهاش. أنت طلعت لقيتها قدامك، مامتها كانت صاحبة مامتك وكانت زميلتك في الكلية ولما اتخرجت وتعينتوا في مدرسة واحدة. أنت في حياتك كلها يا يوسف ما اخترتش حاجة أبدا. وأنا اللي كنت فاكر إنك نسيت اسمي. من يوم أمك ما ماتت وأنا نفسي نسدد عن الدنيا. الله يرحمه. سافر يا يوسف يا ابني، تعيش ويكون فتحة خير عليك. أنا عمري ما هنسى الكلام ده أبدا. خد يا يوسف، خد يا ابني يمكن تحتاجه. لا لا، عيار 24 بتاع جدك الله يرحمه، لو انزنقت قوي يبقى بيها وتفك بيه.
Mr. Yusuf, welcome to Maldives. Thank you. I hope you enjoyed your trip. Yes, it was okay. What's your name? Naeem? Muslim? Yes, all Maldivians are Muslims. Speak Arabic? No, sorry. Where are you staying? Susenga Hotel. I think that it will be too expensive for you. You will stay in a house owned by the Islamic Center, and you will pay a nominal sum. You will share the place with another teacher. But
There is something else I don't understand. Yes? My salary. I don't know your currency. It will be enough for your food as long as you stay outside the hotel, of course. The ministry will pay for your first night at the hotel. Mr. Yusuf, we are still a growing country. كريم ادبه جايفه تمسكو دبا وابا ابنو بني دبا جايفه. انت اسمك ايه؟ انا اسمي يوسف. انت اسمك ايه؟ هو اسمه ايه؟ حسين كريم أرغنو كداري. وحيد مرحبا، كنت في انتظارك. تتكلم عربي؟ نعم، أهلا بك يا أخي، تفضل. كيف حالك؟ وحيد مهار عينك هين بدله من بيرونتو. أحمد يقول لك هل تأكل الآن؟ لا متشكر، مش دلوقتي. تنقل فهم. استنى، ويت. لا أعطيتهم غدا سوف يغضب. ليه؟ إنهم هنا لا يعرفون هذا النظام. إنه يصل أجر مقابل أمله. أنا آسف. تعشى من تجربك مع الضيف. يا رب. ගඩින් හිඳුන් හතිජ්ජෙහි බිස්මිල්ලාහි රහ්මානි රහීම් දිවි රාජ්‍ය ගඩොන් خبرت මිදන්නවනි ශර්මිලා හසන් එමෙ ෆුරතම මුහිම්මු සුර්ඛීත ඔමාන්ගේ මිනිවංකම පනරහර් ෆුරුම්ගේ මුනාස්වත්වා බේබේ ඉහතිෆාල්තවගා දුනියේගේ බරග්ගින ගෝම්ගේ ලීඩරු නායකු මියදු රයිසුල් ජුම්හූරියා පාරේ වඩන්වානේ අන්නාහරු සරකාර් මදර්සාතක වද්දවා කුදින්ගේ ෆෝම් හුෂාලම්වේ මුද්දතු ඉතුරු කුරවෑෆි सरकार के औलान मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कोर्ट नंबर 1 मालदीव राज्य नंबर 47 हद्दी हेकिंग अड्डी फहेब Good morning. Please sit down. Mr. Yusuf, you should not expect anyone in particular to help you, especially in Arabic. You will be by yourself. Any what? Oh, I'm sorry. Everything's so strange to me at the moment. Naturally, but you will get used to it. Other Arabic teachers? Yes, I'll put you in touch with one of them. مالك يا يوسف؟ أنا مش فاهم حاجة. إذا كانوا مش محتاجين لي بعتلي ليه؟ أرجوك أن تهدأ قليلا. من قال إنهم لا يحتاجون إليك؟ كل حاجة بتقول كده. مفيش أي استعدادات. يوسف، أنا سمعت كثير عن مصر وعشت في السعودية فترة. نحن بلد فقير إلى أقصى حد. ليس هذا فقط، لقد بدأ التعليم كله منذ فترة وجيزة. أرجوك يا يوسف أن تفهم أنك لست في القاهرة أو في السعودية. وأنا إيه بس اللي يجبرني على كده؟ المدرس مننا بيتغرب ويروح بلاد تانية يشتغل علشان يكسب قرشين يقدر يرجع يعيش بيهم في القاهرة. أنا هنا ليه؟ سمك؟ أنتوا ما عندكوش غير السمك كل يوم سمك سمك سمك.
أحمد يوسف كان هنا ما هنا بين من غير مس. قلت له ايه؟ بقول إنك تريد لحمة. وقال لك ايه؟ إنه لا يعرف ما تعني. مالديف هي هذا الخادم يا يوسف. دعاك مني ومن بعض المثقفين الذين تعلموا هنا أو هناك، ودعاك أيضا من مالي فهي العاصمة. إن مالديف هي الجزر البعيدة. انت من مالي يا وحيد؟ لا، من دربندور. إنها جزيرة بعيدة إلى الشمال. أتعشم أن تزورها في يوم من الأيام. جلوس. برتقالة. ريبيت افتر مين. برتقالة. برتقالة. موزة. أرنب. ألف. أرنب. 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 Look to me. Bag. وحيد ألغنا ورب بركة مجيء ألغنا بتعرفوا كريم ما يقول سوي قتل بس نه ورم شوم بس كا ودوس ده بيرا بسينغ ده هم بيما ألغون كيا قصيني أبدل واني كم بس डॉक्टर का देखा था डॉक्टर को न का ऐना का हाल हो रहा तुम एक गुद को बस अलगना ऐना दो को जापा एक गुद को बस डॉक्टर हमें दान खिरे वरन हुए हम बीमा मिहार देह बेसवरी का धक्का ऐना बुनी बेस دايما ميجي ايه اللي حصل يا وحيد؟ يبدو ان ابنه مريض جدا. هنا ضاع. خدني معاك يا وحيد. كيك يا احمد من اسكا رحمك نجي دركم لله مع كده من رحمك الله كنت عارف انه سيموت. مات؟ ليه؟ وليه ناس يشربوا ميه نظيفه وناس يشربوا ميه وسخه يا وحيد؟ ليه؟ معظم وفياتنا وخاصة في الأطفال بسبب مياه الشرب. ليس هذا فقط، هل تعرف أن متوسط عمر الإنسان هنا منخفض جدا بسبب هذه الظاهرة؟ أنا كنت فاهم إن عمر الإنسان هنا طويل. الناس في بلاد تانية بتموت من الزحمة،
من التلوث بدخان المصانع والنفايات الذرية، وهنا بيموتوا من المية، مية الشرب. ده جنون. نعم إنه جنون فعلا، ولكننا اعتدنا على ذلك. اعتدتم على الموت؟ السلام عليكم. जी प्लीज। आने लंदन दिया तीन हर दोस्तों ने सुरली लंदन का हकीकी तिरुल में वच्चे से टांगा आए मन दुए न की इस्लाम दुए कौम की इस्लाम है कौम है एकं दुको जागा नुआन इस्लामी तारीका नगा जागा नुआन दुए मंते का मोबाटम बान मैं टूरिज्म दोस्त करे मैं टूरिज्म सेवा हुरिया के कालाने बोदाने मालूम का ओए इनमें बिरवे नुक्ता की टूरिज्म की इक्तिसादी तनासना होजना ओए मागे एगोस का एकं बेनु करूं इनमें नवास दुए न की मस्फेरी कम दला दुए के इनमें मुहिम उपेक्षमा की मस इतों को मच्चा रखा जरा दिबम बान मस्फेरी कम कुलिया गन्ना అది దనవరి కమస్ కులిగన ఈ ఉరియా కమ దోకొల్లవ అవగముගේ මාගනු කමකි ටුරිසම් అవగముගේ දිවේ රාජ්‍ය දීවල ගණන ගණස්ති ටුරිසම් මිසාලක බල්ලෝමි අවගනුමෙන් ගේ අවටර ගවමෙක් කම හොංකොං දෙබුණා ටොඩන් අපන් ආහාරමෙන් දිරමෙන් මෙන්ත බද්දගෙන් ගජ්ජ එහුණනි ආහාරමෙන් අකීදා ආදිකාදී අමණි හිලාප් කන්තක කොම්මෙද ගහරමන එතකම පෙන්නුගේ බදේ බරි මෑන් ගන්න කමෙත් මෙන් නෙයි දුවන් අංකුදින් ෆිල්ම් ස්ටාර් නකල් කරණි इंगमा बोयदम एग्गे कुरानी बेकलम ने बेकलम तकवानी माले गवा राज्य की हमें के माले नो इतना हदाम करो मान وحيد استنى خدني معاك. وحيد خلاص انا بقيتش قادر استحمل. ايه اللي يضطرني اقعد في بلد زي دي؟ متزعلش مني يا وحيد. المرتب يدوب على قد الاكل والسكن، والشغل صعب ومفيش تعاون، حتى شربة المية فيها خطورة. ايه اللي يضطرني اقعد؟ لا شيء يضطرك ان تبغى يا يوسف، يستطيع ان تعود للقاهرة في اي وقت. حتى انت اكتر واحد قربت منه مش قادر افهمك. وحيد انا حاسس اني ميت، حاسس ان كل حاجة هنا ميتة ما فيهاش روح. لا يا يوسف، انت مخطئ في هذا. لو ان كل شيء ميت هنا لانقرضت المالديف منذ زمن بعيد. لقد ظلت هذه البلاد معزولة عن العالم 8 قرون. هل تفهم معنى الأسرة الكاملة؟ ومع ذلك ها هي ما تزال باقية. امال ايه الفراغ اللي انا حاسه ده؟ انت فقط لم تعتد على بلادنا. لا تنسى انك تحمل في داخلك حياة مختلفة، انها حضارة غير الحضارة. يوسف، نحن لا نطلب منك ان تصبح مالديفيا مثلنا. كل ما نريده ان تساهم بمجهودك. طب ايه المقابل اللي هحصل عليه؟ لا شيء. يوسف، اود ان اسألك عن شيء. وحيد انت مؤدب قوي. كلكم هنا مؤدبين اكتر من اللازم. هل هناك فتاة في انتظارك في القاهرة؟ لا. لا يضيرك إذن أن تنتظر هنا قليلا. أريد أن أدعوك لحضور حفل زفافي. هتتجوز؟ نعم، إحدى قريباتي من دروندو. اعتبرها فرصة أن تعرف مالديف عن قرب. اوكي. مبروك يا وحيد. मेरा तुमने उम्मीद क्या देवनी हम दर्द
عندكم كم جزيرة يا وحيد؟ 1200 جزيرة. جزيرتنا في مالي أتول، تناول جزء من المحيط الهندي، ونحن في طريقنا إلى با أتول. مصر 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 يا وحيد، يا ريس يا ريس يا ريس يا ريس، أنا من مصر يا ريس يا ريس يا ريس. فكرتني بابويا. انظر يا يوسف، تلك واحدة من أجمل الجزر السياحية. شكريا. كيف حالك الآن؟ تعبان يا وحيد، أنا أموت. إنها أزمة بسيطة وسوف تعبرها. فاضل كم ساعة؟ بسيطة، 5 ساعات. أنا أموت فعلا يا وحيد. මීවරම් මවෙච්ච කුරුමාතුන්ගේ ගුල්කොස් ඒවා ඒ යදි මාම වෙච්ච අවාන් පවා فين تولجين؟ ඒවා කොට කම කොම් සිකන් ලබන කොන්නද බිබා කොල්ලෙන් بنيهار هاس نيتو සන්නන්ත වෙයි නියar කුරුමාතුන් ඉස්සත් ඉන්න නගරෙන් එනක් බයක සම්දක දිරිවක එනගත් ගුණපතේ තම්මට දෙගු කඩක් සුම්මලා දිරින්නුත් සුම්මලා ඒරන් කනගලොන කොන්ද ඉස්රියා වෙනක උන්දගල දෙල්ලි بتقول لك ايه؟ انها تطلب ان تلقي بنفسك في حضن البحر فهو سوف يزيل عنك كل متاعبك. زينب اختك يا وحيد؟ لا، انها خطيبة اخي الاصغر. يوسف، آدم جميل أخي يا يوسف، وخطيب زينب.
اهلا وسهلا. مين يا هرمون راجل غلوة؟ بيقول لك ايه؟ إنه يسألك هل أعجبتك بلادنا؟ جدا. Adam, kedua, nyar hai hati suani je. Ini banggi bede. Adam, awang ada.
ජලබුටි කකකට ගුලහරිත්තා. තියගේ හොනින් කනෙක්ටා. දැන් පිලාගෙන නොදවේනේ. صباح الخير. شكرا. Rashid. Coba, kan tak ingat ini kongiro tu kali ko sahi. Kamu orang tayar kon nemeje. Mana aku ulwe nahi ye wani. Me na season ko ulwe war mana. Masa kadame beno me ma. Rago masa kadame beno me. Eme beno mane baatal me ho. Enga taw takavran boda beno mane baatal me ho. Den kudako English dannan ji enge ei tourist kare me enona wahaka dakkala kudako masaka kolla ulwe warga me ho beno mane. Musara Rangalo, Mahadeva, Udavana, Sadana, Kudamusareta. Adam, you talking about Ade. That's it, Duaka, Durinta. Adam, Nicola Ade. Yeah, Baba, nothing to me, Bunani. I am going to get home, Gulariana. Nicola Ade. Dalakan Menari, then couldn't become a second. Kita kurang ni. Dia hang kami nak kurangin wan. Nama? Kon nama behetta. Masa ka kuriya mas bali beri. Ya ada. Jangan diburu. Hari orang ngaring dulu. Adam hada lakuje. Ena annana ena ki deenun teriye kuladana. Ena annana. Wala lakuje. No tina ki batte karano eta nabara to gadan Adam eta udewar ka dahin nukure. Hen wale. Ena eta ingere. Wala lakuje ena. Hen wale ingere ena. Wala lakuje. Ya Yusuf.
kurat pun masih. Hinga kurat. Malah itu dia nak harga salam nak. Hinga kurat. Ah, pernah. Malah dia orang apa pernah. ಇದನ್ನೇ ನಾನ್ನ ನೂನೆ ಏನಾದಿ ಅಣ್ಣಾನ್ ಮಸತ್ತ ಕಾಣ್ಣಾನ್ ನಿಮ್ಮದು ಮರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮರ ಒಂದು ಕೀಕ ಆಹಾರ ಏಕಕ್ಕೋಸ್ನು ಮರ ವೇನಬಿ ಸವಾಕ್ತ ಗಬ್ಬಲ್ ಕುರಣಿದು ಆಹಾರ ಏಕಕ್ಕೋಸ್ನು ಮರ ದಿನ್ ದುರದ್ದೆ ಏನ ಆಮದಾನಿ ಮಸ ಮಹಮೇಕಣಿ ಮಸ ಹಮೇಕಣಿ ಮಸ 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 ಹಮೇಕಣಿ ಮಸ احمد فين؟ كوبا احمد माले दो कल्ला महंगा जे वेलेंगे या नन्नन का ए टूरिस्ट राडे तब बता तू ले लोग है ना उड़े निमाइश में उड़े नेता दा कहने की नमा की कोबा हुसैन احترام. ما هو احترام؟ احترام
القطار يسير بالكهرباء. أبي يقول اضطراب في القلب. أين كنت يا أخي يوسف؟ مشتاقين والله. هعدي عليك النهارده إن شاء الله يا أخي ياسر. يا أهلا وسهلا بيك. اضطراب. නෝනේ එක්කතක සුන්දරව කුරේ කියනවා. දාන. අහන් දක්කයි ඔය වාහකේ ඔය. කොංගම කදේවා කෙච්ච. ඔය රෂාබේ ගොතම් මායිදම් යෝනේ. එරසුම් වජීෆා ලිබේතෝ. මාලියේ. මරාගේ නුදාන. වහිද් වෙන්ගේ තාබත්. මාලේක කොන්චෙත් ඔති කීකුරන්ත මාලදාවි यूसुफ देखे मम्मा मेरी माम को गुड़ा यूसुफ इकांगते यार गल्ला भी है नो කොම්මෙන්ද यूसुफ देखें लेनो කොම්මෙන්ද माल दांगे बाजार में इतने गन्ना में गिनने से आए माल दमांगे ए विदेशी येनो अरे मन जानना भी है रेटनो बल वही गन्ना नहीं काका ए यहाँ का मुस्लिम बला कले इन्हें बस वह की आदम जमीन देनो मम्मा मचा के नुदिया विया एकनी उस माल दाना कोम्मे में कदी पार यूसुफ देखें बेन मामा يوسف خلي سيتي مزمتي كيكي سيتي مزمتي عزيزي يوسف، وصلتني رسالتك والكارت. يبدو أن المكان عندك ظريف. أعرفك أن والدك الصامت الأبدي كما تسميه قد أحيل إلى المعاش، ومنذ ذلك اليوم أصبح لا يغادر حجرته إلا لكي يذهب إلى القهوة بعد الظهر، وقد ازداد صمته عما قبل، ويخيل إلي أن صحته تسوء. أما نبيل فهو كما هو، ولكنه ينشغل أحيانا في فض المنازعات بين زوجته وبين أختك مريم التي تتزايد يوما بعد يوم. لقد احتلت مريم حجرته أو صومعتك. يبدو أنها سوف تقيم فيها على طول، فزوجها لم يرسل ليأخذها إلى السعودية كما قال. ليس هذا فقط، بل إنه لم يرسل لها ولا خطاب حتى الآن. أما أميرة فقد سافرت من أيامها إلى أمريكا، والدتها تقول أنها مبسوطة جدا هناك. وأما عني فما زلت أعمل في البنك وأنتظر بعثتي إلى أمريكا. الحلم. أرجو يا يوسف أن تعرفنا إذا كنت هترجع تاني وإمتى. سلام. عاطف.
ايوه وحيد. سألت عنك في المدرسة، قالوا لي انك اتنقلت هنا. نعم، لقد طلبت أنا ذلك. هنا تاريخ المالديف يا يوسف، الكثير من المخطوطات النادرة والكتب التي لا تقدر بمال. انت فيلسوف كبير. ايه اخبار الجواز؟ الحمد لله. أخبارك أنت إيه؟ أما زلت تشعر بالوحدة؟ قوي. مصر وحشتنا قوي يا وحيد، وانت خلاص دلوقتي بقيت مشغول عني بالجواز. حقيقي حاسس بوحدة فظيعة. أما زلت تفكر في تركنا والعودة إلى القاهرة؟ ايوه يا وحيد، كل وقت ما بمر بحس اني ماليش مكان هنا. وحيد، هو ادم جميل هيتجوز امتى؟ هذا الكتاب يا يوسف كتبه رجل إنجليزي، إنه كتاب عن المالديف. لقد لخص كل خبرته بمالديف في هذه الجملة: إن كل ما يريده هذا الشعب السعيد بعزلته عن العالم الخارجي هو أن يتركه بشرنه. قصدك إيه؟ لماذا تسأل عن زواج آدم من زينب؟ مجرد سؤال. اسمع، الكرنفال سوف يبدأ غدا، لابد أن تحضره. أنا رايح أقدم استقالتي وراجع مصر. तैयार करे ना आप आने ये पूरा माले के बारे में मैं ऑफिस में इलाने नाम नहीं दो देखो तो कैसे है ना नो पापा इसका ये बात में गोल में अब तो अपना बनो पूरी तो रहेगा नौकरी करो मस्तान बाबू ने हाथ में भगवान का يوسف، كيف حالك؟ الحمد لله. ازاي حال الناس في دربندوب؟ آدم جميل في طريق إلى ماله. لا تنسى الكرنفال.
زينب 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 يوسف كنت متأكد إني هشوفك تاني. ماذا يا يوسف الديفن ممكن دي كيف انت वाहिद निकम मरा काम तो हो गया भले देखो जी इनका खाना का देख लो भी निकम मराएंगे समय भी दे चाहिए ना आगे जाना बनोंदारी ने वो तो बंद को कंगे को जवाब लिखे नहीं खबर भी हम कंगा गाने में तो बाकी है बढ़िया क्या नहीं What are you saying, Mr. Yusuf? I gave you a transfer application. It's rather an unusual application. What are you going to do in Daravando? The same thing I'm doing here, teaching Arabic. But it's a faraway island. If you really need me, I must go there. You have not settled down yet. First you wanted to go back to Cairo. Now you want to go to Daravando. What exactly do you want? I'm sorry. I must go now. هما فين؟ هناك الساعة دلوقتي 10 إلا 5. لقد قامت المركب قبل موعدها ب10 دقائق. انت اللي خليت المركب تمشي بدري يا وحيد. انا خلاص قدمت طلب علشان اتنقل درفندو. يا وحيد انا بحب زينب وزينب بتحبني. انا ذاهب للمكتبة.
العجوز والبحر. Out of the question. Then I will resign. What do you mean? Just that. I want to work in Darabandu. If you don't let me, I must resign now. Did you visit it before? Yes. Did you like it that much? I'll spend the rest of my life there. But we can stop you. I'll never lose hope, sir. This school headmaster. Welcome to Darabandu, Mr. Yusuf. Shukriya. Teoti land dekha do. Inme landet nung eta landet do. Kuliganu nimeni kinam kama bes nenge. Masha hege Darabandu tashi teoti dekha do. Misrun gena tashi Darabandu do. Misru beppen do. Kiyawagal dakkale ko enne mifar beppen bonde na gaimata. You live temporarily here, government house. Yeah. Who is she? Poor woman with her husband. She'll prepare food for you and clean the house. She living here? No, she has her own home. Yeah. Like till after prayer. Yeah. Then oxygen it. Okay, thank you very much. Good night.
شكرية. What's your name? كليجي نماركو بقى. نرجس. شكرية نرجس. مع السلامة انت بقى، علشان انا عاوز اكمل اقلع هدومي مع السلامة بقى. بعد اذنك. ولد. بنت. أخ. أخي. أخت. أختي. شكرية. I hope everything fine. أرانجلو. There's an Arabic lesson from South also. Assalamu alaikum. Din hinga shayda mala sujud. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرية. मियाँ राजे बस के बनी आदम गुरु अन गुरु यूसुफ हार में न डक कर दे हां ये कर देना भाई मुझे आफू एमएन की आवाज रखता है सरकार ने ना फणवा फेर यार में नारे बा दीन की आवाज है मीहुं कियने एना मिरंगा जाना बाहुरे मशाहुरे ये मीहुं कियने जाना बुरन की के आदम मचक नेंगे मगर शोर गाम को बुनगे ये नमस ये ना चन्नी में इतने का शोर इंगा गन एकम बताओ जो इतनी गुडंगा रहा ये उसवा के माने ने बाह के ए विदेशी एने हमें धर्म ने कच्चे ने एकम को आदम मैं यार मन का मुस्लिम एनुनस मुल दुनिया में ती पूरी मुस्लिम जाना आज में ती लदु सुने इन आता जा वाउदु है ये कंगे बेंगे එහෙනම් ඒ ආර්මෙන් තිබිලා කුදින්ග ගොතුක හයාතුගේ එවස් කමින් නෙස්නේ ලොයි බෙවස් එවස් විස්න මේරකම ඒරක කන්තේ කුලේ කුලේ කුදින් කුලේ කුලමේ කම්බල මායින මිහාර මිතිවි දොන ෆක්කායක තිරිවුළු මිහාර යෝති ෆෙන්න ආදම් මිහාර මිකම්ගේ මච්ච මගේ එවස් දාරන්නේ आदम जमील आई की करा क्रिया के साफ को शरीर को बप्पकारी मेवाह का दक्कारी एब्बहन्नु गबूदन्नु अहन्न पेन्नुनी आदम जमीला जानमुगे कावनी आवस्कुरा no هذا هل كاينه ولا نقف هذا وحين says hello to you and your family. Why you are here? To teaching. Why here? Adam, I like your island and I'll stay all the rest of my life here. No strangers here. Adam, I'm not stranger. Adam, I have not got you so Banadeno.
The island chief is inviting you to go another island. I'm driving his boat in my free time. What's your word to them? What I can do, I do. Are you coming? No. Please tell him I want to rest. Adam, please tell him I want to rent a home or a piece of land to build a home. أهلك زينب بني زينب قالت آدم جميل وان قال يكين ما شاء الله بنيها أهلك تجي اسمك يسر بيني وين قال يكي كانوا جاني سراتنا ما شاء تكاني لقد وسجين سار كراتا إني فهم كانوا جاي سراتهم آخرين هتا فصهر بجه मेरा स्मीन बुने हुए ने आहन की वरत संपानी के एक मकोई दोगे एमी होंगे बाद वेरी हासद वेरी का मेरा सॉन्ग हम बेरिंग हारिंग देखे बिरुगन ननी एमी होंगे फीलिंग मत लागन खाने की ए आहन की मेरा सुगा हो रही एमी मेरी इतनी है कम बात है खले मेरा सुगा खले मेरा नेंगे कि तुमने खाने आहन तक से सहमना numbers a read young hen. Ekamukus Yusuf Enadman Balaras Nudam. Yusuf, I use Anataka. Koba, Masekata with Kinetad. Mother and Dana. To director Mr. Fula, Badalwan. Hivatum, Madanum, and Edu Masekata Havadan Danjida. Maseka live by Kavadi Osnukram Wiki. Mother said Danica Vende. A Bidoi. Shatorag Masekat. No, the Kayan Kurakan way. Become your Tunifa. Yet for Mother said Danica Vende. Other Jamila Kavadi. Today I am tired. Bali Biki. Salam alaikum. Maalo good. Algon mira difali gunya arabanga. Algon mira mahalia karya dimenne. Kale English wahada kan dannanta. أنا عاوز أعرف أنا عملت إيه. يوسف كيف حالك في درونزو؟ وحيد تريد إمتى؟ ما بك يا صديقي. خلاص يا وحيد بقيتش قادر استحمل.
إحساسي بالوحدة رهيب. بنموت. لقد سمعت كل شيء. ألم أحدثك عن هذه المرة من قبل؟ أنا ما عملتش حاجة. صدقني يا وحيد، أنا ما عملتش حاجة. أصدقك. لا تحزن يا صديقي. فوز مفاجأة. أنا آسف يا وحيد، لازم أقرأ. تصبح على خير. مع السلامة. يوسف، لا أعرف ماذا أقول لك. إنك في بلاد بعيدة، ولكن لابد أن تعرف الباقي في حياتك. والدك توفي منذ 15 يوما. السلام عليكم. اليوم سنبدأ درسا جديدا. زينب، يوسف، اليوم سأعلمكم أغنية مصرية. أغنية نشيد. ذهب الليل طلع الفجر والعصفور صوصو صوصو، شاف القطة قال لها بسبس قالت له نو نو. ذهب الليل طلع الفجر والعصفور صوصو صوصو، شاف القطة قال لها بسبس قالت له نو 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 نو. ذهب الليل طلع الفجر والعصفور صوصو صوصو، شاف القطة قال لها بسبس قالت له نو 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 نو. ذهب الليل طلع الفجر والعصفور صوصو صوصو، شاف القطة قال لها بسبس قالت له نو 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 نو. ذهب الليل طلع الفجر والعصفور صوصو صوصو، شاف القطة قال لها بسبس قالت له نو 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 نو. ذهب
कौन सिटिया के लिए हाँ आने वाले कौन तैयार हो गए इन्हें लगे तो ना आता माधव सत्ता तो नहीं क्या बन्या व्यक्ति ऊपर ना जाए जाना मुताबिक नहीं जाना ठीक है ना बोलेगा एक बड़े नो ना ये तो बड़ा फिर मैं इतना खुले हुए नहीं आदम कल हमारे बोरे तो माले दो फिल्म कौन फिल्म है एक वहीद रहमत तेरिया गया वहीद आके दिल्ली में वीडियो फिल्म है एक हिप्पी आमिना गुड़िदंग सुलन आर नहीं वनी निहार हर में ये निहार है हिसाब का बिरोस बने तो बिरेत तो बने महंगे एक गोत कल आदम तुम ज़ेनब नहीं तो कल है ना निहार वाली यूसुफ आए हैं तीन टेबल ना वाहिद हाँ तो गबूल कुरन दच्चे हाँ आहार में बनी नहीं है यूसुफ ज़ैनब ऐसी भी एक अनका को देखे लोग दे हिता है ज़ैनब देखे यूसुफ जेब बन नुस वान ले वे किया जो उन दोस्त को हिंदी में केंगुरी जंपान नरविस का हुस्सेरी बयंगी रखमी हूँ वही को पाएं देर में पातों दुआ अंगने का जिमा है बुरी जंपान आहारों में कमा कुरान इधर का मैंने यूसुफ ने गस कुरान गेंगला के म्यूस गए ये मारो जाना बट्टा का दार ये कुछ हिमालय मसे कोई मारो और दान में कौन ता कुरान की है नुआन जाना दो बने मरा जाना भाई ना नहीं अस्मा दरफादना पिता में नकुरे या वे मारे मारंगा वांगे कुछ तक मेरा हम निविदान अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम Yusuf, Ahlan Adam. It's a very beautiful day. Would you like to go with me on a boat trip? Where? Somewhere. Okay. You know, Adam, when I was a child, I dreamed to build a boat. Let's go.
This will be an island one day. My grand-sons will see it. Do you know what it is like to be isolated on an island? No, you don't. Do you know what it is like to lose something? I do. I love Zainab. And Zainab loves me. I knew you were returning. I thought I can leave you to die. Kale Muriyana Singena Maharaja ba detre gulifai bulu. Harmoni lairu sura hitaya. Innam ata ja baudu. Dekhara to mihum bani uddasya hamajatta. Yar minda kalege hirasan nasulani har demu detre badege. Ale haran kare ga ruliye nannan. Ikara nuna hadam yote handu battanna. Ehen nunta. Mage udurane botanni. Adhe gana YouTube pure kuda. Mage jirulu maja ko gana bugi jirulu masaja ko. Inda ena mira so beru korangoda. E beru ena. Ekare beru me kahari gidera dalbu dega ka kaste nokura. Bappa yaharun dannami. E yaharun ka mutin. Corona mais degona mais modda takafarum lokalla hingada. Sai komme tettige guna kala YouTube nodannanta. E yaharun dannami. Adi mage rahmat kariye. Na mekamaki kalemen ke khas kamen. Behar bodi bakshabawti aadru gammati. Ahru mitigi bauduge bahin ene dige. Eba samra genawmu ki haruna geene kamenno. Adam komme tettige gune. Hama gaam
එදෙමිහු එක කණේක හිතාල ලෝභිය අද යූසුෆකි බේරු එහෙම මිහුන් කාල මිහෙන්නෝ එහෙම බීම අහන්න දීපාව බස් අම්රා ජානවු වක්තදී එහෙම විය මංගලෝ දෙකේ හේගුතේ මච්ච කාමනි කුරගුණ මහිනා